CEOs इंडियन हैं। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मैं यूएई के होके अभी मैं कि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है। नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया है, धोखा कर दिया? इस तरह की कोई स्टेटमेंट होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? देखो, इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ सियासी इश्यूज होंगे, कोई पॉलिटिकल भी इश्यूज होंगे। यार मेरा आवाम का उन इशू से क्या ताल्लुक यार? क्यों पीस रहे हैं? स्ट्रेटजी तुम लोगों ने बनानी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें मुझे और आपको फायदा हो। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिसमें हर वक्त खौफ और हरास में आवाम रहती है। यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि टॉपिक ये है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट होने जा रहा है गुजरात में, जिसका 10वां एडिशन है। और उसमें यूएई के प्रेसिडेंट, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट और भी बहुत कंट्री से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। बिजनेस के हवाले से डील होने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाशिम न्याजी साहब। बहुत ही रैशनल बात करते हैं, सीधी सीधी आज टॉपिक पे बात करेंगे। क्या वजह है मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जा रहे हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फाइन वेल। सर सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो पहले हमने रिकॉर्डिंग एक वीडियो टॉपिक किया था वो बहुत पसंद किया गया, हिस्ट्री के हवाले से खासतौर पे जो आपने बातें की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने। आज मैं ये चाहूँगा कि डायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए कि हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? देखिए, आपने बड़ी अच्छी स्वयं बात की। इसका जवाब मैं देने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अभी बात की है, मतलब यूनिटी और नहीं हमें देती है, यूनिटी नहीं है। देखें, सल्तनत उस्मानिया 1923 वो आखिरी साल था जब सल्तनत उस्मानिया जो थी वो ख़त्म हो गई। और उससे पहले बरसग़ीर के जो मुसलमान, इवन के गांधी वगैरह भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे और बहुत हद तक एग्रेसिव थे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई, गांधी साहब भी जेल गए और बहुत सारे लोग भी, मौलाना जो जौहर बरादरान थे वो भी गए और बेशुमार लोग गए। मुसलमानों की ताकत को तो उन्होंने 1923 में तोड़ के पूरे मुस्लिम उम्मा को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। आप देख लें, पूरी ये जो अपना अरब स्टेट्स हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो पहली बात का जवाब ये है कि मुस्लिम उम्मा को तो उन्होंने, उनका जो इत्तेहाद था, जो अलामत थी सल्तनत, वो तो ख़त्म हो गए। उसके बाद इन तमाम स्टेट्स में किन का कब्जा हो गया, किन के जेर अंडर आ गई, वो पता है, अमेरिका और दीगर। ये सुपर पावर हो उसके अंदर। अच्छा, सुपर पावर क्या करती है? बेहतरीन तरीका है डिवाइड एंड रूल। जब आप किसी की ताकत को तोड़ना चाहते हो तो क्या करते हो? इवन दो भाइयों में लड़ा दो,
बरादरी में लड़ाई डाल दो तो वो सारे बिखर जाएंगे। और वो जो उनकी यूनिटी होती है, एक होती है। अब हमारा यूनिट तो था ना, मुसलमानों का यूनिट एक था, वो तो टूट गया 1923 में, ख़त्म हो गया सेवरे मुआहदे के बाद। अब आ जाए आप इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर, इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर, इंडिविजुअल कंट्रीज़ के ऊपर आ जाएं, उनके कैरेक्टर्स पे आ जाएं। आप और मैं अगर भाई हैं आपस में, तो ब्लड का जो रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलेशन। ब्लड एक ऐसा रिलेशन है कि भाई भाई के लिए जान दे देता है, जान देने के लिए, मतलब अपने ब्लड के लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और इसकी हज़ारों मिसालें पूरी दुनिया में मिलती हैं जहाँ भी इंसान रहते हैं। भाई भाई के साथ अगर अच्छा रहे और भाई भाई को धोखा देना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा चीट करेगा, 2 दफ़ा चीट करेगा, तीसरी दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा करेगा, तो 5वीं दफ़ा उस भाई ने कहना थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आप मेरा ब्लड तो हो लेकिन आप ही मुझे मतलब डॉज दे रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। तो वो उससे रिलेशन तोड़ के किसी गैर से कर लेगा। और गैर के बारे में ये कहेगा यार ये गैर अच्छा है, अपनों से गैर अच्छा है, कम से कम ये धोखा तो नहीं देता, ये चीट तो नहीं करता, ये फ्रॉड तो नहीं करता, उल्टा बिजनेस देता है। अब सवाल ये है कि अगर दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट, गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन इज क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ़ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी एडहॉकिज्म के बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेंगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की, अब इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं। और इंडिया की मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट? और चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने, ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज़ कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाएँ तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफ़ा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज़ द रीज़न कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिज़नेस करना है और बिज़नेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है, और फैसिलिटीज़ भी देता है। यहाँ फैसिलिटीज़ कभी आपने देखी है कि एक अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आ जाता है तो उसको 3600 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है और 3600 के 36 उससे रिश्वत तलब करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं। वहाँ पे जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च रखता हूँ, बड़ी स्टडी उसके ऊपर थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, उनमें वो प्रॉपर जगह भी देते हैं, बिजली के बिल के अंदर थोड़ा वो फैसिलिटेट करते हैं, सब्सिडी देते हैं, मतलब वो तो इस तरीके से उन्हें, ये तो जितने डिपार्टमेंट हैं बल्कि उनकी रग तक काट देते हैं। तो फिर मैं यहाँ काम करूँगा कि एज़ कम्पेयर टू कि किसी और जगह काम करूँगा? तो बिजनेसमैन को तो जगह चाहिए। आप देखें ना, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 8-10 सालों से देखें, हमारे जो इन्वेस्टर थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने बिजनेस यहाँ से उठा के कोई बांग्लादेश ले गया, कोई इंडिया ले गया, कोई दूसरे इंडोनेशिया ले गया, कोई मलेशिया ले गया। तो खबर ये भी आती है अफगानिस्तान भी जाने का सोच रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि मेरे घर में मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, जिन्होंने फैसिलिटीज़ देनी है वही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बाहर वाले थोड़ी रुकावट है, हम खुद रुकावट हैं। अब इसका अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर अपना इन्वेस्टर ही बाहर जाएगा, और आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ ये बाहर जा रहे हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के बजाय यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। तो फिर इसका मेरे पास क्या जवाब है? अगर जब मेरे पास
آپ کو گارنٹی دینے کا کوئی جواز کوئی ریزن نہیں ہے تو پھر کوئی پاگل تو نہیں ہے کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے اور اس بنیاد پہ کرے کہ مجھے اس کا ریٹرن آئے گا، جبکہ اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہاں کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، تو ان کا دماغ خراب ہے۔ اچھا ادھر 2 سے 3 بڑی انٹرسٹنگ سوال میرے مائنڈ میں، ایک تو یہ جو انہوں نے بولا کہ بھائی جہاں پہ فائدہ ہوگا، بزنس ملے گا، شیورٹی ہوگی، وہاں پہ جا کے کوئی بھی کنٹری انویسٹمنٹ کرے گا۔ اب پاکستان میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جب خبر آتی ہے UAE یا سعودیہ یا کوئی بھی اسلامی کنٹری انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہی ہے یا کسی دوسرے کنٹری کے ساتھ پاکستان کے چھوڑ کے ریلیشن بہتر کر رہی ہے، تو یہ سب سے پہلے یہاں پہ نیریٹو بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ مذہب سے دور جا رہے ہیں، وہ جو سا وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں دبئی والے، اس لیے وہ جو سا ریلیشن بہتر کر رہے ہیں۔ تب ہمارے پاس نیریٹو، ہمارے پاس نیگیٹو بیانیہ ہے ہی کیا؟ ایک مذہب کا کارڈ ہی تو ہے جو ہر بندہ یہاں کھیلتا ہے۔ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی مذہب کا کارڈ کیوں کھیلتے ہو، گراؤنڈ ریالٹی ہے دنیا، فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں، پریکٹیکل پہ بات کریں۔ جب پریکٹیکل پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں دوسری طرف لے جاتے ہیں، ایک مذہبی نعرہ لگا دیتے ہیں۔ اب مذہب اپنی جگہ وہ ہمارے لیے مقدم ہے، ہر مسلمان کے لیے، چاہے مسلمان ترکی کا ہو، چاہے مسلمان انڈیا کا ہو، چاہے مسلمان مڈل ایسٹ کا ہو، وی آل آر کمیٹڈ ود آور ریلیجن۔ لیکن ریلیجن نے کب منع کیا ہے کہ یار اپنے ملک کی پالیسی ایسی نہ بناؤ کہ انویسٹر بھاگ جائے؟ کب منع کیا ہے؟ کیوں نہیں آنسٹ ہوتے، کیوں نہیں سنسیئر ہوتے، اور کیوں بدعنوانی اور بدنیتی کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ سارے انویسٹر بھاگ جاتے ہیں؟ اس میں ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ بھائی پوری دنیا میں پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے، اسلامک کنٹری، جس کے پاس اٹامک پاور ہے، تو پوری دنیا کے کنٹریز جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اسے دبانا چاہتے ہیں۔ یار میری بات سنو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اگر ایٹم بم رکھتا ہے یا اٹامک پاور ہے تو یہاں تو زیادہ خوشحالی ہونی چاہیے، اگلے انویسٹر کو تو یہاں زیادہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ یار ایٹم بم والا ملک ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی پالیسیز نہیں آئیں گی، بلکہ دباؤ میں نہیں آئے۔ ہاں دباؤ، یہ تو ایک سگنل ہے، یعنی انویسٹر کے لیے بہت بڑا سگنل ہے کہ اٹامک پاور ہے، یہاں ہر طرح کا مطلب چیز موجود ہے، گارنٹی موجود ہے۔ اٹامک پاور ہو کے دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر ایسے ایٹم بم کا میں نے کیا کرنا ہے؟ ایسا ایٹم بم رکھ کے میں نے کیا کرنا ہے کہ جس ایٹم بم کو میں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، حفاظت خالی جسمانی یا سرحدی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ ملک خوشحال ہو، انویسٹر آئیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یار ایوری تھنگ از اوکے۔ اچھا گراؤنڈ ریالٹی پہ جب آتے ہیں تو ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، تو پھر میں کیا کروں؟ انویسٹر کیا کرے؟ انویسٹر نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ یہ جو آپ بات کرتے ہو نا، دین اپنی جگہ ہے، لیکن دین یہ تو نہیں منع کرتا کہ آپ انڈیا سے تجارت نہ کرو، آپ امریکہ سے نہ کرو یا چائنا سے نہ کرو۔ دین نے کی منع کیا ہوا ہے کہ ان سے نہیں آپ نے بزنس کرنا، ان سے کرنا ہے؟ اور اگر لیٹس سپوز، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، لیٹس سپوز کیا بھی ہے دین نے، ویسے تو کیا نہیں لیکن کیا بھی ہے، تو کیا وہ چائنا کے لیے دین الگ ہے اور انڈیا کے لیے الگ ہے، US کے لیے الگ ہے؟ اور یعنی یہ بھی ایک سوال آتا ہے نا کہ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، کامن سینس اپلائی کریں گے تو ہر چیز آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، ٹرانسپیرنٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کامن سینس نہیں یوز کریں، جذبات سے تعصب اور جذبات کی گفتگو کریں گے تو جذبات میں پھر دوسری چیزیں بلر ہو جاتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے سہیب، میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو رول کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ تو سنسیئر ہیں لیکن وہ عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ دس از دا ریزن کہ جب حکمران اپنے ساتھ سنسیئر ہو، جبکہ وہ ووٹ اس کا لے کے آتا ہے جس کا جو عوام ہوتی ہے، اور ان کے لیے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ان کے کام کرنے کی بجائے یہ اپنے کام شروع کرنا، اپنے ایسٹ۔ پھر مجھے بتائیں جب روکنے والا کوئی نہ ہو، ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، عدالتیں خاموش ہوں، ادارے خاموش ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ چینج کیسے؟ اگر دوسرے نمبر پہ سنسیئرٹی کی بات کی ہے، یہاں پہ جب ہم بات ایگزامپل دیتے ہیں، لیٹس سپوز ابھی گجرات کی بات ہو رہی ہے، انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وہ بھی گجرات سے بلانگ کرتے ہیں، وہ کتنا سنسیئر ہے پوری دنیا اس ٹائم دیکھ رہی ہے، اور ہمارے جو ان سے پرائم منسٹر ہیں، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، یا کوئی بھی ہو، ایز کمپیئر ٹو ان کے، پھر یہ کہا جاتا ہے کمپیریزن نہ کرو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے تو کمپیریزن میرے خیال سے بنتا بھی نہیں ہے، نہیں، لیکن میری بات سنو، دو ملک بنے، ایک انڈیا بنا، ایک پاکستان، تو میں کمپیریزن کس سے کروں گا؟ اپنے جو میرے شریک کار ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یار احباب ہوتا ہے، انہی کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے نا۔ شریکے میں اگر ہوں یا اپنی برادری میں ہوں تو برادری میں کمپیریزن ہوگا نا کہ فلاں کا بچہ آگے نکل گیا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں تم کیا کر رہے ہو؟ اور یار میں نے 5ویں علاقے یا 5ویں محلے کے بچوں کے ساتھ یا ان کے لوگوں کے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کرنا۔
कंपैरिजन हमेशा जो नज़दीकी होता है उनके साथ किया जाता है। और कंपैरिजन तो अभी बनता नहीं है, सीखना बनता है। देखो कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में कौन सी चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक्स आ जाती है, पावर आ जाती है, पॉलिसीज़ आ जाती हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी क्या हैं, ये हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है, नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है। अगर वो तरक्की कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, जैसे ये गुजरात में जो हो रहा है, G20 हुआ इससे पहले, पीछे जो UAE आ रहा है या बाकी दीगर रियासतें आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं यार? ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये हुक्मरानों को नहीं सोचना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि यार वो डे बाय डे उनकी तरफ से ऐसी हमारे खबरें ऐसी आ रही हैं जो मेरे इलाके के करीबी है, महल्लेदार है, या आगे आप ये कह लें कि जो नज़दीक कंट्री, उनसे ये खबरें आ रही हैं। और जब हम उसका एनालिसिस यहाँ करते हैं तो हमें वो 100 पे नज़र आते दिखाई देते और हम अपनी 10 से भी आगे नहीं बढ़ते। तो फिर ये माइनस में भी जाते कभी, तो फिर हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमें नहीं, मैं तो अवाम हूँ, आप अवाम हैं, मैं तो अगर कोई मुझे अच्छी पॉलिसी देगी, ऑनेस्ट पॉलिसी मिलेगी, ऑनेस्ट डायरेक्शन मिलेगी, तो मैं क्यों नहीं काम, मुझे अगर हेल्दी कंपटीशन दिया जाता है तो मैं और आप क्यों नहीं काम करेंगे यार? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो इसकी तरफ भी आएंगे, फिर पाकिस्तान से जो लोग थोड़ा जिन्हें गिला रहता है, शिकवा रहता है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे बताएं, आज आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। आज अगर आपसे कहा जाए कि मुकाबला करना है इंडिया के साथ लेकिन टेक्नोलॉजी में, तो तब आप क्या कहेंगे? नहीं वो आ गया, क्या आप कहेंगे यार करेंगे, मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में? देखो एजुकेशन की भी ओपन है, टेक्नोलॉजी की भी ओपन है, IT की भी ओपन है, सारी फील्ड्स ओपन है। ये वो फील्ड नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इंडिया ले रहा है और पता नहीं कहाँ से ले रहा है और तुम्हें पता नहीं है कहाँ से मिल रही है। तुम्हें भी पता है जो सोर्सेज हैं कहाँ से आ रही है, उनको भी पता है। चीज़ मार्केट में ओपन पड़ी हुई है, तो इसमें मुकाबला तो सिलेक्ट करने वाले पे डिपेंड करता है ना। अगर वही चीज़ जो इंडिया सिलेक्ट कर रहा है मैं ही सिलेक्ट कर लूँ और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं, तो मुझे किसी ने रोका है कि ये काम नहीं करना? सही है। मैं चाहता हूं, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूं कि मैं चाहता हूं हम इंडिया से आगे निकलें एजुकेशन में, इंडिया से आगे निकलें टेक्नोलॉजी में, मुकाबला करें उनका हेल्थ सेक्टर में, मुकाबला करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, मुकाबला करें हम अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुकाबला करें। लेकिन वहाँ पे मुकाबला हमें करने के बजाय जब ये कह दिया जाएगा कि हमने जज्बे से मुकाबला करना है, हमने 300 जंगें करनी है, तो भाई वो मैं उससे ऊपर एग्री नहीं करता। अब वो दौर गुजर गया है। मैंने पहले भी कहा था कि जंगें बर्बादी की अलामत हैं। सेकंड वर्ल्ड वार नहीं देखी या माजी की हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी कि जंगें रिजल्ट अल्टीमेटली क्या लाती? तबाही, बर्बादी, कत्लो गारत, खून हो जाते हैं और लोगों को दोबारा संभलने में कई 100 साल लग जाते हैं अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। अब भाई मुझे वो रास्ता नहीं चूज़ करना, मुझे जंगों वाला रास्ता, मुझे कत्लो गारत नहीं चूज़ करना, मुझे अमन का रास्ता चूज़ करना है जिसमें रह के इंसानियत को फ़रोग मिले, पाकिस्तानियों को फ़रोग मिले, इनकी खुशहाली है, बेटरमेंट हो, हर बंदा आराम से सो सके। मैं तो ये कहता हूँ। इंडिया, देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है वो कहते हैं कि कुछ सियासी इश्यूज होंगे, कोई पॉलिटिकल भी इश्यूज होंगे। यार मेरा आवाम का उन इशू से क्या ताल्लुक यार? क्यों पीस रहे हैं? स्ट्रेटजी तुम लोगों ने बनानी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें मुझे और आपको फ़ायदा हो। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिसमें हर वक्त खौफ व हरास में आवाम रहती है। यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी या इंडिया के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि हमारे उनसे ट्रेड। मैंने पहले भी आपसे कहा था इंडिया से कंपैरिजन ज़रूर बनता है। मैंने पहले कहा था कि वो सबसे करीबी है और दोनों ने एक ही साथ आज़ादी हासिल की। हमारी लैंग्वेज मिलती है, हमारी चीज़ एक है, लेकिन ये है कि हमें हेल्दी कंपटीशन में जाना है। अब हेल्दी कंपटीशन में कैसे जा सकते हैं, मेरा आपसे सवाल है, कैसे जाएंगे? आपने तो कोई पॉलिसी नहीं बनानी, मैंने तो नहीं बनानी, इन्होंने तो नहीं बनानी। तो जिन्होंने बनानी है अगर वही डिसऑनेस्ट हैं, उनके ऊपर भी कोई ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो या पाकिस्तान के अंदर ऐसी खुशहाली आए या ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ, तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे कि जो पाकिस्तान की आवाम को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि जो उनको आगे कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, क्या करें? तो बदवाएं भी मिल रही हैं। आपने वीडियो देखी होगी, ये जो बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां बदवाएं दे रही हैं कि भाई मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता जो पाकिस्तान के लिए वो यूज़ कर। अगर फ़र्ज़ किया वो ये कहते हैं कि जी राह सपोर्ट कर रहा है, और ये स्टेटमेंट दी भी गई है, बलोची काकड़ साहब कह रहे हैं, अगर उनके ऊपर
اور بھائی ان کو پکڑو اور ٹرائل کرو تاکہ ان کو بھی پتا ہو, عدالتوں کو بھی پتا ہو, صحافیوں کو بھی پتا ہو, عوام کو بھی پتا ہو کہ یہ ایلیگیشن ہے جس وجہ سے ان کے اوپر ٹرائل. ان کو موقع تو دو, آپ تو موقع ہی نہیں دیتے, یعنی ون سائیڈڈ آپ کارروائی کرتے ہیں. آپ کو بھی ایویڈنس ملتی ہے کہ راہ کیا, اوکے پکڑ کے یا مار دو یا مسنگ میں لے آؤ. کیوں بھائی یار, اگر انہوں نے جرم کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بتاؤ, لیول پہ بتاؤ کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, یہ راہ کا ایجنٹ ہے یا موساد کا ایجنٹ ہے یا یہ مختلف افغانستان کا ایجنسی کا, تو آپ پروف کے ساتھ بات کرو, پروف کے ساتھ یقین کرو. یہ بات کریں گے تو ہمیں آپ کو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ, اوپنلی میں کہتا ہوں. آبجیکشن کب آتا ہے سہیب؟ تب آتا ہے کہ جب وہ ون سائیڈڈ آپ کارروائی کرتے ہیں. اور پھر دکھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے تو اپنی طرف سے یہ سوچا کہ بھائی را کا امیج خراب کر دیں گے جی, را کے اوپر الزام نہیں, وہ امیج ہمارا خراب ہوتا ہے کیونکہ اب دور بدل گیا ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ایسی نہیں کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو وہ لوگ مان لیں گے. اب لوگ ہنسیں گے کہ یار یہ دیکھو ان کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, یہ الزام ادھر ادھر. یار ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن کیا ایک بیانیہ دینے سے میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں جو آج سے کچھ سال پہلے ہوتا تھا کہ ایک بیانیہ آپ کا آ گیا, اب ایک ہی ٹی وی چینل تھا اس پہ جو کہہ دیا آپ نے کہا کہ جی فلاں کے ایجنٹ ہیں یا فلاں ایجنسی, مان لیا ٹھیک ہے, تو یار اس کو پھر پروو کرو نا, ان کو کورٹ میں لے کے آؤ تاکہ پبلک کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ یس یہ ملے ہوئے ہیں, یہ فلاں کے کام. وہ ایویڈنس آپ پبلک کو کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ پبلک کو ایویڈنس نہیں دیں گے تو پھر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈاؤٹ جو آج سے 20 سال 15 سال پہلے نہیں ہوتا تھا, آپ جو کہتے تھے ہم مان لیتے تھے, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ یار یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ جو اس طرف آئے ہوئے ہیں, ان کو مناسب جواب دو, ان کو بتاؤ. اور وہ کب بتائیں گے؟ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے. اب ایویڈنس آپ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ کھل کے سامنے آتے بھی نہیں اور پردے کے پیچھے چھپتے بھی نہیں. یہی چیزیں. ایک ایمبیگوٹی کریٹ کی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں میں. یہی وجہ ہے کہ وہ شور کر رہے ہیں تو سب دنیا کی جو ہمدردیاں ہیں, جو سیمپتھی ہیں, وہ ان کے ساتھ بلوچوں کے ساتھ ہیں. اب کامن مین نے تو یہی سوچنا ہے کہ یار ان کے ساتھ وہ تصویریں اٹھا کے اپنے پیاروں کی آ کے آپ کو واہ ولا کر رہے ہیں آپ سے, اور آپ ان کے بات سننے کے بجائے ظلم کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جی ان کو بھائی خدا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بندے نے 60 70 قتل کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ایسی بھی کیے ہیں, تو وہ ایویڈنس دو نا, پلندہ تیار کرو, چلان بناؤ, عدالتوں میں ٹرائل کرو تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ ایویڈنس ہے, تو وہ نہیں دینی. اچھا سر, لاسٹ میں مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا آج کا یہ سیشن رہا, آج کی یہ گپ شپ رہی, مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں آج 2024 میں پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے, کیا ایجنڈا پاکستان کا فارن پالیسی کو لے کے, کیسے ہم نے آگے جانا ہے, انڈیا کی فارن پالیسی کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں 1 سال 2 سال میں فرق کیا؟ دیکھو یار سہیب, انڈیا کی پالیسی تو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہو, کئی ہم نے پروگرامز کیے ہیں, وہ پالیسیز تو کنسسٹنٹلی چل رہی ہیں اور اس کا رزلٹ بھی ان کو مل رہا ہے. رہ گیا ہماری پالیسی کا تعلق, تو مجھے بتاؤ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے کہ اٹھائے جاؤ, گم کیے جاؤ, اٹھاؤ جاؤ, گم کیے جاؤ, مارے جاؤ, اس وقت تو یہ پالیسی ہے, ساری توجہ تو اس وقت یہ ہے ان کی. انویسٹمنٹ کی طرف کوئی نہیں, ادھر ان کا کیا تعلق واسطہ یار, ان کا کیا تعلق واسطہ. اگر انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو وہ عوام پہ بل لگا کے اکٹھا کر لیتے ہیں, اربوں روپیہ اکٹھا کر لیتے ہیں, اپنی ڈاکزم کی پالیسیز کی وجہ سے یہ کام چل جاتا ہے. زیادہ دیر چلے گا؟ زیادہ دیر دیکھیں, قدرت کا ایک نظام ہے سہیب, قدرت کا, اللہ کا ایک نیچر کا ایک سسٹم ہے, ایک چیز چلتی ہے, اس نے وائنڈ اپ نہیں ہونا. یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو کرتے ہیں اسے وہ ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا, فیس بھی کرنا پڑے گا, کرما جسے کہا جائے. دیکھو کارما نے ایکٹ کرنا ہی کرنا ہے, یہ لا آف نیچر ہے. چیزیں جو ایکشن ہو جاتا ہے, یہ میں نے کیا نا تو اس کی آواز ریئیکشن کے طور پہ وائس آئی. آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو موومنٹس چل رہی ہیں, بچہ جو بات کر رہا ہے وہ انڈیا کی بات تو نہیں کر رہا نا یار, وہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں, اپنی اسٹیبلشمنٹ کی. ہم تو کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کچھ ایسا کرو جس سے پاکستان میں امن, سکون, چین آئے. ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ دکھ ہے. اور انشاءاللہ ون ڈے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی دے, بہتری کی امید ہمیں, بہتری کی امید, اور ایک وقت آئے گا یہ تبدیلی آ جانی ہے انشاءاللہ پاکستان میں. ڈیفینیٹلی نہ صرف بہتری کی امید رکھنی چاہیے بلکہ بہتری کے لیے اپنا جو بھی رول ہے, جس بھی فیلڈ سے ہم بلانگ کرتے ہیں, کوئی میڈیا کی فیلڈ سے ہے, کوئی سوشل میڈیا سے ہے, کوئی ایڈوکیٹ ہے, یا کوئی بھی کسی کی فیلڈ ہے, اس کے اندر اپنی ایمانداری ضرور دکھانی چاہیے, تبھی چینج آئے گا, تبھی بہتری آئے گی. اور سیکنڈلی ان لوگ, وہ جو کچھ لوگ ہیں جنہیں شاید یہ لگتا ہے کہ بھائی انڈیا سے کمپیریزن یا انڈیا کی جو سا تھوڑا وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے, تو انہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را
آج 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے, نہ تو ہماری ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے کسی کی تعریف کریں گے تو انہیں کوئی فائدہ ہوگا, اور نہ ہی اس کا ہمیں نقصان ہوگا. نقصان تب ہوگا جب ہم سیکھیں گے نہیں, جب ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ کنٹری کے جو 1947 میں ہمارے ساتھ تھا آج وہ دنیا کی 10 بڑی پاورفل کنٹریز میں ایک ہے, 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے. دنیا کے ہر کنٹریز کے ریلیشن اس کے ساتھ بہتر ہیں, بلکہ ہر کنٹری, اسلامک کنٹریز ایون چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کیے جائیں. ہمیں کمپیریزن کرنے کی نہیں, شرم کرنے کی ضرورت ہے. بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, لیکن میری جہاں تک کوشش ہوگی ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے, چاہے کوئی ایجنٹ کہے یا کچھ بھی کہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ.